अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आपको फिर से ऐसी चीज़ सुनाने वाली हूँ जो आप तमाम लोग उस चीज़ से तकरीबन 90% या फिर 80% लोग उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं और दीन और इस्लाम के लिए वक्त निकाले, कुरान मजीद पढ़े, सीखे, समझे और आगे बढ़ाए तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे दीन और इस्लाम के साथ कैसी गंदगी लोग कर रहे हैं। और अगर आपके कानों तक आती है वो बातें और आँखों में अगर नज़र आता है, आपका हक़ बनता है, फ़र्ज़ है कि आप उस चीज़ के बारे में बराबर सोच विचार करें और इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश करें। तो बेहद अफसोस के साथ जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स आज हमारे पास जो एक ट्रेंड बन चुका है, ये सब लफड़े में पड़ना नहीं है, लफड़ा नहीं है, ये याद रखिए। आपको अगर दीन इस्लाम से, अल्लाह से, प्यारे नबी से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाएंगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर कोशिश, रब्बुल आलमीन कोशिश देखता है। और बुराई जब देखते हो तो हाथ से रोको। हाथ से रोकने का मतलब यह है फिर दिल में बुरा जानो, नहीं, ज़बान से बोलो फिर दिल में बुरा जानो। हाथ से रोको मतलब आप क़ानून का सहारा ले सकते हैं और इंडियन लॉ के हिसाब से आपको दिली तकलीफ़ हो रही है जब आप प्यारे मज़हब, सच्चा मज़हब, हमारा दीन, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ, प्यारा अल्लाह, कायनात बनाने वाला रब्बुल आलमीन के बारे में अगर ऐसी गंद सुनते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है और आपकी गीरत जगाइए और आगे जाके आप FIR बुक करें इन लोगों के बारे में कि हमको ऐसे चैनल नहीं चाहिए। और हमारा रब्बुल आलमीन ये फरमाता है कि दूसरे भगवानों को बुरा मत कहो। हम कभी दूसरे भगवानों को बुरा नहीं कहेंगे। हमारे अखलाक हमारे रब्बुल आलमीन जैसे बताता है उसी अंदाज से हम पेश करेंगे। लेकिन अगर कोई भिड़ना ही चाहता है हमसे, अगर कोई तकलीफ़ ही दे रहा है दीन इस्लाम के लिए, ऐसी गंद जो एक मोमिना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उसको हक़ है, फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ उठाए और इन कुत्ते लोगों को, गधे और कमीने लोगों का मुंह बंद करवाए और ये जो सच्चा दीन इस्लाम है उसको आगे फैलाए। इसके बारे में आप सच्चाई बयान करें। आइए, साहिल, मुर्तद साहिल और एडम तो इतना डरपोक इंसान है तो वो अपना चेहरा बताता नहीं है, राइट। और ये इसका जो चैनल चल रहा है, 2-3 चैनल जितने भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान और दीन की बदौलत से चल रहा है। ये भीख मंगे है, ये गरीब घर का लड़का जो पैसों के लिए ईमान बेच चुका, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं, बेच चुका, और ये अपनी ज़लालत पे आ चुका है। इसको हक़ नहीं है, बोलता है ना, एक मुझे जीने का हक़ नहीं है क्या हमको। एग्जैक्टली तुम अपनी हाथों से, तुम दीन इस्लाम को अपने हाथों से तुम दीन इस्लाम को जो अपनी मंतिक लगा के, अपना जो जहन लगा के उसके आयतों में चेंजेस कर रहे हो तुम, और उसके हदीसों को तुम अपना दिमाग लगा के बात करते हो कि हम तुम्हारी क्यों सुने। बताओ मुझे, तुम आलिम हो, तुम फाजिल हो, तुमने कुरान पे काम किया है, तुम कुरान पढ़े हो, हाँ, क्या है तुम्हारी कितनी रिसर्च रही कुरान पर, तुम कितना अमल कर चुके हो ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में दीन कितना है शामिल। तुम खुद धक्के मार के, तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको निफाक पाल के रखे थे, तुमको बता दिया है कि निकल तू यहाँ से, यस तू काबिल नहीं है। तुम लोग गधे लोग और गट्टर के नाली के कीड़े, तुम लोग हमारे दीन इस्लाम के काबिल नहीं है, इसीलिए तुमको बुक्स, हसद, जलन, कीना तुम पाल कर रखे थे। वापस तुमको जब वापस कर दिया है रब्बुल आलमीन, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मेरे रब पे। हमको क्या पता था तुम निफाक पाल के रखे। ऐसे कई सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं जो निफाक पाल कर रखे हैं आज दीन इस्लाम के लिए और दूसरे दीगर मज़हब के लिए भी, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि किसी के भगवान को गाली मत दो, बुरा मत कहो। ओके, ठीक है। हाँ, दूसरे जितने मज़ाहब है उनकी बुक्स में जो चीज़ नहीं है वो अगर लोग करते हैं तो वो उनकी गलती है। आज हमारे सो कॉल्ड मुसलमान भी हमारे दीन इस्लाम में मज़ारात का तस्वुर नहीं है, तो क्या यह दरगाह पुजारी नहीं है?
ہاں وہاں جا کے نعوذ باللہ من ذالک الہ نہیں بنا رہے ہیں. ایسے کئی مذہب میں ہیں لوگ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب برا ہے. ٹھیک ہے. دین و اسلام جو ہے ہمارا وہ قربان جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر ون ہے. اور لعنت اور پھٹکار ہے تم جیسے لوگوں کو جو تم سمجھ نہیں سکتے. یس تمہاری اوقات نہیں ہے. ارے تمہاری کیا ایک مومنہ عورت کی جو پیروں کی دھول ہے نا اس کی دھول پہ برابر نہیں ہے تو. یس اب سنو اور اس کا بہترین سے جواب آپ سننا بھی اور اس کس طریقے سے ان کا منہ کالا ہوا ہے. یس جو غلط دین و اسلام کو پیش کرنے کی سازش چل رہی ہے کر بھی رہے ہیں یہ وہ سامنے نہیں آئے گا ایڈم کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ڈر ہے. اگر حق پہ ہوتا سچ ہوتا تو چہرہ بتا کے بات کرتا تھا. یس جی ہاں ہمارے مومن مسلمان کا ہی جید کیونکہ مرد ہے یہ نمبر 1 کا ہجڑا نمبر 1 اس کو ہجڑے کا ایوارڈ دے سکتے ہیں. ایڈم کو آپ ہجڑے کا ایوارڈ دے سکتے ہیں. یہ لٹرلی ہجڑا ہے. یہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا نہیں. جی ہاں یہ دوگلا اور منافق اور جیسے آپ کو پتہ ہے اس کی آواز اس کا لہجہ جہاں جہاں یہ کمزور ہو جاتا ہے وہاں ہنسنا شروع کرتا ہے اور اللہ میاں کر کے بولتا ہے کہ جوتی کے برابر ہے بولتا نعوذ باللہ من ذالک. آپ تمام لوگ اس کی باتیں سنیں اور اس کا چینل بند کروائے اور عنقریب دیکھنا ہے. آپ دیکھیں گے عنقریب انشاءاللہ. یہ خود پھنس رہے ہیں کرٹیسائز جو دین و اسلام کو کر رہے ہیں. حق نہیں دیا گیا ان کو. رائٹ تو دھکار لعنت ہے تجھ پہ جو تو چلا گیا. رائٹ اور تو ہم ہی سے تو کما رہا ہے. تو تیرا چینل جو ہے بھیک منگا بھکاری تم لوگ مسلمان اور دین و اسلام کی وجہ سے تمہارا چینل چل رہا ہے. ایگزیکٹلی یس تم تو خرید لیا تم کو. اس کے بعد بھی حرکت ہے تمہارے. اب سننا ساحل کیا بولتا ہے. منہ توڑ جواب آج ملے گا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھیں اور آگے تک پہنچائے اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں آپ خیر صورت تو نہیں ہے بات کرنے کی. دیکھیے آپ سلیبس کا تھا وہ جنگ سے آتی تھی اس لیے ان کے بعد میکسیمم کے بارے میں حکم آتا ہے جہاں پر 80% یا 90% جہاں سے آتی تھی. آپ ایک کو لا کے مجھے بتا رہے ہو اس کے بارے میں حکم. میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ جو ہے نا آگے سے چیخ رہے ہیں نہ میری بات سن رہے ہیں نہ اپنی سننی دے رہے ہیں. اچھا مومن ایک بات بولو مجھے میرے بھائی. دنیا کی ایک عدالت یا ایک سٹیٹ بتا دو میرے بھائی جو اتنی گھٹیا گیری اسلام میں ہے. ایک عدالت بتا دو جو کوئی بھی یعنی کتنا بڑا بھی جرم ہونے دو اس کے لیے اور وہ فیمیل اگر ہے ٹھیک ہے فیمیل اگر سمجھو کوئی ایک مجرم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم یا جرم اس نے کیا ہے. آپ مجھے ایک سٹیٹ بتا دو جو یہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ سیکس کر سکتے ہیں اور اس کو بیچ بھی سکتے ہیں. ایک سٹیٹ بتا دو تاکہ میں اس کے لیے بول رہا ہوں کہ تمہارا دماغ. ساحل بھائی اگلے ٹاپک پہ جو آج کا ٹاپک ہے اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو گھٹیا کیوں سمجھتے ہیں. میرا سمپل کیونکہ اگر وہ تمہاری بہن اور میں اسے لے کے جاؤں اور چودھ دوں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا مجھے ذرا بتاؤ. نہیں ایک منٹ ایڈم کیا بکواس کر رہا ہے یار. ٹائم ضائع کر رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے which has no logic. نو ایڈم ایک منٹ اس طریقے سے ٹھیک ہے. مجھے امید ہے اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا تو اسی لیے اس کو جو ہے نا چڑھی ہوئی ہے. مسٹیک جو کرے گا نا اس کی میں وہاں سے گانڈ ماروں گا کہ نہیں ایک منٹ ایڈم میں جواب دیتا ہوں. مومن جب تمہاری بہن کے بارے میں بولا گیا تم کو اتنا غصہ آیا کہ تم ان کی بہن کے اوپر آئے. مجھے بتاؤ کہ محمد نے کتنے لوگوں کے ساتھ محمد اور اس کے صحابہ نے کتنی ماؤں کے ساتھ کتنی بہنوں کے ساتھ یہ حرکت کی. وہاں پہ تم کو کیوں نہیں غصہ آتا ہے. اپنی بہن برباد کر رہے ہو. نہیں صحیح کہہ رہا ہے جو محمد نے کہا ہے بالکل وہی کر رہی ہے. ابھی میں دکھاتا ہوں کہ محمد کے فالوورز نے ایک سیکنڈ ساحل بھائی میں جو ہے نا کوئی وہ ولی نہیں ہوں کہ میں اس کی باتیں جو ہے نا چپ کر کے برداشت کرتا رہا ہوں. اس لیے میں یہ بات کرے گا تو میں بھی جواب دوں گا. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیوں وہ جو ہے نا وہ ساس بہو کی طرح بیچ میں آتا ہے. اس کو جب کسی نے پوچھا ہی نہیں تو یہ خود کو کیوں یار یہ بلائنڈ مین تھا جس کے پاس ایک پریگننٹ سلیو تھی اور وہ اس پہ پوری پکڑ ہے نہیں آپ کی تو آپ کو لانا نہیں چاہیے تھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد صاحب نے جو یہ پریگننٹ لیڈی بچے کے ساتھ پیٹ میں بچہ ہے اس کا قتل کروا کے
साथ में ये कह रहे हैं कि उस पर कोई ब्लड मनी नहीं है, उसकी कोई सजा। आइए सुनते हैं। पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं, इंशाल्लाह जो हदीसें हमारे दीन इस्लाम से हमको मिलती है, पहले तो कुरान मजीद की आयतें मिलती है, तो एक आलिम जो कुरान जानता है, जो कुरान पे काम कर चुका है, वो अच्छी तरीके से उसके बारे में बिल्कुल इंशाल्लाह ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो बताएगा। और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीसें हैं, वो अहदीसों का एक सिर्फ टुकड़ा ले रहे हैं ये लोग। पूरी अहदीस बताएंगे, वर्ड टू वर्ड बताएंगे, तो बेशक पता चलेगा कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहा है कि हदीस है तो मरवाए पेट से जो औरत थी जिसमें पेट में बच्चा था उसको, और ये क़त्ल करवाए। आप देखिए और कैसे घटिया तुम्हारे नबी ऐसी बातें। तो जब इंसान, बेशक इंसानियत, कोई भी मज़हब में फर्स्ट आता है इंसानियत, जहाँ हर मज़हब टिका है। इंसानियत का पहला दर्जा ये है कि वो अपने खालिक मालिक रब्बुल आलमीन के साथ वफ़ादारी निभाए, ईमानदारी निभाए, गद्दारी ना करे, उसको बुरा ना बोले। यस, वही है इंसानियत का पहला दर्जा। ये जानवर लोग, इसको औकात नहीं है कि कुरान मजीद को एक हुर्फ पढ़ने की औकात नहीं है। इसको रटवा गया है और इसको मैदान में छोड़ा गया है। पैसों के कुत्ते ये लोग, जैसा कुत्ते को बिस्किट डालते हैं ना, उस तरीके से दीन इस्लाम में हदीसों को लेकर, कुरान मजीद को लेकर, और जन्नत अल्लाह ताला की उसको बताते हैं कि प्रोस्टिट्यूट का अड्डा है। तो ये इन लोगों से आप दीन सीखना चाहोगे? हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इन लोगों से दीन सीखना चाहते हो आप, जो ख़ुद दीन के गद्दार है, मुनाफिक लोग, जिनको धक्के मार के अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम से निकाला है और उनको बताया हमको। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ, शुक्र अदा करो उस रब्बुल आलमीन का, जो ऐसे लोगों को बताया है कि ये मुनाफिक लोग थे। साहिल तुम्हारे बीच में पल रहा था लेकिन वो तुम्हारा नहीं था, दीन का नहीं था। तो ये लोग ऑब्वियसली, दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल की फैमिली के लोग, दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल का मतलब झूठा फरेबी, मक्कार। वो क्या करेगा? खुन्नस कैसी रहेगी उसको कि हाँ, दीन इस्लाम से तो हम धक्के मार के बाहर निकाले गए, हमारी अपनी हरकतों की वजह से। अल्लाह ताला हिदायत उसी को देता है जो हिदायत चाहता है, हिदायत की दुआ करता है रब्बुल आलमीन से, नेक अमल करता है। बेशक हमारे रोल मॉडल नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये गधों को, कुत्तों को खीर पचेगी? नहीं पचेगी। इसीलिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप तमाम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो कम से कम सैयदा नुसरत से जुड़े और इसका चैनल रिपोर्ट करें कि हमको इस टाइप की बदतमीज़ी सुनने का शौक़ नहीं है। हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। हम जान अपनी दे सकते हैं रब्बुल आलमीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कुरान मजीद के लिए। अपना ईमान जगाएं, गीरत जो मर गई है वो जगाएं अल्लाह के लिए। अब आइए मुंह तोड़ जवाब। जो लौंडी का तस्वुर, जो बांदी का तस्वुर ये बता रहे हैं, एक्चुअली वो दीन इस्लाम से साबित नहीं है। वो दीन इस्लाम से पहले वाली बात थी जो हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ों को हटाया है। जी हाँ, हटाया है। आज कहीं कहीं इसका तस्वुर नहीं है, बल्कि जो जुल्म हो रहा था नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो हटाया है। राइट, अब उसको देखो कैसे पेश कर रहे हैं ये लोग, मालूम नहीं है ना। ठीक है, इंशाल्लाह अब आप सुनेंगे उसका जवाब। नहीं, रिप्लेस की बात बाद में आएगी। पहले बोलो कि ये घटिया जो काम है वो मोहम्मद साहब और जो सहाबा किए, वो घटिया काम किए या नहीं किए? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे इसने कहा कि अभी आप, मैं जाता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। देखो, अगर सपोजिटली वो कुफारे मक्का इस किस्म की हरकत कर भी रहे थे तो वो लोग तो ऑलरेडी कुफार थे, मुशरिक थे, जाहिल थे। ठीक है, उनको आप लोगों ने हमेशा ऐसे जाहिल कह दिया हुआ है, कुफार कह दिया हुआ है, डंगर कह दिया हुआ है, जंगली कह दिया हुआ है। जो तू है, उनको हाँ, जो एडम तू है, डंगर, कुत्ता, कमीना, हाँ, हरामी नंबर 1 और नालायक किस्म का गधा तू है। क्यों? अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। तो तुझे इतना खौफ है, इतना खौफ है मोमिन औरत से, मोमिन मर्दों से, कि तू हिजड़ा नंबर 1 है। तुझे तो ताज पहनाना चाहिए स्टेज पे बुलाकर कि हिजड़ों का सरदार,
جو اپنے آپ کو ایڈم کر کے صرف آواز سے خے 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 ہنستا ہے. ہاں چھچورا، دیکھ تیری اوقات دیکھ. معاملے سے میرے مومن بھائی تیرے دھجیاں اڑا رہے ہیں. بیوقوف گدھا، کس موت مرے گا تو؟ آج جو تو ایسے بے باک اپنے آپ کو بتا رہا ہے نا، دیکھ. اب آئیے منہ توڑ جواب انشاءاللہ سنیے باندی کا تصور دین و اسلام سے. اسلام میں لونڈیوں کا کیا حکم ہے اور آپ ان کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ جانے کو تو آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اسلام میں کوئی لونڈیاں نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو دنیا میں موجود تھی. یعنی جس طرح آج بہت سی چیزیں نئی پیدا ہو گئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں نہیں تھی. ابھی آپ نے سود کے بارے میں سوال کیا تھا، تو بینکاری کا پورا ادارہ ہی دور حاضر کی ایجاد ہے. پہلے مرحلے میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صراف کچھ قرض ورض دے دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ ادارہ بن گیا، اب ہر گھر میں موجود ہے. تو لونڈیاں اسلام نے پیدا نہیں کی، یہ صدیوں، اسلام سے صدیوں پہلے سے یہ چیز موجود تھی. یہ کیسے وجود میں آئی؟ دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے تھے تو یہ ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ جارحیت کر کے، ایگریشن کر کے کسی دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. دیکھیے نا، آج کے زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو جائے تو جنگی جرم بعض اوقات ہوتے ہیں، یعنی وار کرائمز. تو عام طور پر پھر اس کے لیے عدالتیں سزائیں دیتی ہیں. جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد نورمبرگ میں ایک عدالت قائم کی گئی تھی جس نے جرمن اور اطالیہ کے لوگوں کو سزائیں دیں باقاعدہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا گیا. اقوام متحدہ میں بھی یہ ایک باقاعدہ قاعدہ موجود ہے، اور اس وقت بھی جو عالمی عدالت ہے وہ جنگی جرائم کی سزائیں دیتی ہے. تو قدیم زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا، قدیم زمانے میں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی قبیلہ ایگریشن کر کے، جارحیت کر کے حملہ آور ہو جائے اور پھر اس جارحیت کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو لوگوں نے یہ تجویز کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ پورے قبیلے کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو. یہ یہاں سے پیدا ہوا. یعنی جنگ ہوئی، حملہ آور ہوئے، آپ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو بطور سزا پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیا جاتا تھا. یہاں سے سلیوری پیدا ہوئی. اگرچہ اس کے بہت بعد میں مغربی اقوام میں تو جا کے آزاد لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے زنجیریں باندھ کے لے آئے، لیکن یہ بعد کے زمانے کی چیز ہے. قدیم زمانے میں یہ جنگ سے پیدا ہوئی. یعنی جنگ میں جو قیدی پکڑے جائیں گے، جنگ میں جو ایگریشن ہوگا، اس میں عام طور پر لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب میں سینکڑوں کی تعداد میں لونڈیاں غلام موجود تھے، اور عام رواج یہی تھا کہ جنگ ہوگی تو اس میں پکڑ کے غلام بنا لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کی اصلاح کی. اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو غلام بنانے پر پابندی لگا دی. یعنی قرآن مجید نے جہاں سے یہ چیز پیدا ہو رہی تھی اس پر پابندی لگا دی. سبحان اللہ. سورہ محمد جنگ بدر سے تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی، اس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جنگ میں جب قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، فشد الوثاق، ان کو قیدی بنایا جائے گا. اور قیدی بنانے کے بعد بھی دو ہی صورتیں ہوں گی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو احسان کر کے رہا کر دیا جائے گا. تو یہ یہاں سے پیدا ہو رہی تھی برائی، اس کو روک دیا اللہ تعالیٰ. چنانچہ غلامی کا اور لونڈیوں کے ادارے کا پیدائش کی حد تک خاتمہ ہو گیا. اب آئندہ سبحان اللہ. سنیے، اپنی کانوں سے سنیے کہ خاتمہ ہو چکا تھا. کس نے کیا؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آج بری طریقے سے کمینے لوگ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے حرکتیں کی ہے لونڈیوں کے ساتھ. لیکن سچائی آپ نے سنی ہے. یہ سچائی ہے جو ہم کو ملتی ہے دین و اسلام سے اور قرآن مجید سے، جو ایک عالم، فاضل، مفتی اور دین جاننے والا، بخوبی قرآن جاننے والا، ہم انہی کو سنیں گے. ٹھیک ہے؟ ہر پاکھنڈی کو نہیں سنیں گے ہم. اوکے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟
अलीफ बा नहीं मालूम है तो उनकी औकात क्या है, आप उनसे दीन सीखोगे। तौबा करो मेरे भाइयों बहनों, तौबा करो। जिस आग में वो जलेंगे, बेशक आग में जलने वाले हैं वो, हरकतें उनकी बता रही है आपको। बेशक जो जन्नत में जाने वाला होगा इंशाअल्लाह आपको बखूबी उसके अमाल से पता चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो खालिक मालिक रब्बुल आलमीन से गद्दारी नहीं करेगा। जो इंसानियत है उसका फर्स्ट जो सीढ़ी है यही है कि वो अपने खालिक मालिक जो पैदा किया है कायनात को, उसके गद्दारी नहीं करेगा। जब उसी से गद्दारी करता है इंसान तो आप हम या फिर और कौन, कोई उसके लिए मायने नहीं रखते। ये लोग अपने आप को जैसा बेचे हैं, दीन इस्लाम को बेचे हैं पैसा के लिए, पैसों के लिए, वो अपनी फैमिली को बेच सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। जी हाँ, किसी को जंग में पकड़कर ना गुलाम बनाया जाएगा ना लौंडी बनाया जाएगा। यस, तो इस्लाम ने इसका खात्मा कर दिया इस लिहाज से। यस। अब जो मौजूद थे उनका क्या किया जाए? उनमें लूले थे, उनमें लंगड़े थे, उनमें बूढ़ी औरतें थीं, उनमें से बुजुर्ग लोग थे, घरों में पड़े हुए थे, उनके लिए ना कोई छत थी। औरतों को अगर कहा जाता अगले दिन आज़ाद कर दो तो वो सवाए इसके कि काबा गरी करती और कोई उनके पास खाने के लिए भी ना रहता। मर्दों को कहा जाता कि अगर अगले दिन आज़ाद कर दो तो नतीजा ये निकलता कि वो बेचारे भिखमंगे हो जाते, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते। तो इसके लिए एक तदरीज का तरीका इख्तियार किया गया जिसमें बहुत सी इस्लाहात की गई। मैंने अपनी किताब मीज़ान में गुलामी के बाब के उन्वान के तहत उन इस्लाहात को लिस्ट कर दिया है। वो दसियों है। बहुत सी इस्लाहात करने के बाद आखिर में फिर कानून बनाया गया जो सूरह नूर में है कि हर गुलाम और लौंडी जो सिर्फ ये साबित कर दे कि वो अपने पांव पर खड़ा होने की सलाहियत रखती है, उसकी अलामत क्या है? वो एक रकम मुकर्रर करे, अपने मालिक के साथ मुआहिदा करे। जैसे ही वो मुआहिदा हो जाएगा वो मालिक के सामने जवाबदेही से निकल जाएगी। अब वो कमा के खा के अपने आप को अपने पांव पर खड़ा कर दे, मुकर्ररा मुद्दत के बाद उसको आज़ाद करना लाजिम हो जाएगा। इसको मुकातबत कहते हैं। तो कुरान मजीद ने इस बुराई को, इस खराबी को ख़त्म करने के लिए दोनों तरीके इख्तियार किए। पैदाइश को बंद कर दिया ताकि बनाया ना जाए, मौजूद के लिए आज़ादी का रास्ता। सुभान अल्लाह। तो इस वजह से इस्लाम का लौंडियों से कोई ताल्लुक नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्रूफ हो चुका है कि इस्लाम का लौंडियों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ख़त्म किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किन्होंने ख़त्म किया है? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी देखिए आप, नज़रिया क्या है और क्या बता रहे हैं ये लोग, इनका नज़रिया देखिए आप, और हमारा दीन इस्लाम हमको क्या बताता है। ठीक है, बूढ़ी औरत, हाँ, अपाहिज या फिर कुछ काम करने के काबिल नहीं है, तो एग्जैक्टली वो जो औरतें हैं वो तो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर तस्वुर क्या बताया है दीन इस्लाम में? सेफ्टी बताया गया। तो उसको अपोजिट तरीके से ये गधे लोग, कुत्ते लोग, जिसको मालूम ही नहीं है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप दूसरी चीज़ों में अपना वक्त लगाते हो, टीवी सीरियल्स हो, पिक्चर्स हो या फिर कॉमेडी सीन्स हो, लेकिन मेरी गुजारिश है इस टाइप के अगर वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ, बखूबी एक एक सेकंड की वीडियो छोड़े नहीं आप, और पूरी वीडियो देखिए। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि दीन इस्लाम को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। एक एक बात बाल से बारीक इंशाअल्लाह सैयदा नुसरत जब तक सांस है तब तक मैं बताती रहूँगी, क्लियर करती रहूँगी इंशाअल्लाह, ऑथेंटिक दलाइल के साथ। इनके पास क्या दलाइल है? ये खुद क्या बताऊँ मैं अब, खून ख़राब, अल्लाह अकबर, हाँ, नस्ल ख़राब, देखिए आप। और ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो इसीलिए आप तमाम से गुजारिश है कि दीन इस्लाम को ख़ुद पढ़ें, सीखें, वर्ड टू वर्ड इंशाअल्लाह, वक्त निकाले, कुरान मजीद को पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, ताकि इन बहरूपियों से, पाखंडियों से, जाहिलों से, मरदूद मक्कार जलील लोगों से आप खुद डिबेट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ईमान आपके अंदर है, ईमान वाले हैं आप, तो ज़रूर मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप तमाम से गुजारिश करती हूँ मैं कि इस वीडियो को देखिए, आगे तक पहुँचाइए। ऐसे कई दलाइल के साथ मैं एक एक वीडियो बनाकर आपको बताऊँगी। भले ही ये 30 मिनट की 25 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन फ़िक्र ना करें, एक एक चीज़ देखिए आप। इंशाअल्लाह तौहीद पे टिके रहे, शिर्क से बचे,
ऐसी खुराफात गंदगी से कोशिश करें अपने आप को बचाने की। अगर आपके सामने ये बात आई है तो आप इन पर एक्शन लेने की बात करें, कानून का सहारा लें और चैनल रिपोर्ट करें आप खुद। इंशाल्लाह ऐसी हरकतें हम बंद करवाएंगे। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करें, वो रोल मॉडल है हमारे लिए। बेशक हम गंदगी उनके लिए नहीं सुनेंगे। आप देखिए मेरी दूसरी वीडियो देखिए, दूसरे मज़ाहब को आप टॉन्ट या फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसमें अगर वो ख़राबी पाई नहीं गई, ठीक है। हमारा रब्बुल आलमीन, फिर से लास्ट बात मैं बोलती हूँ, फिर वीडियो एंड करूँगी, ये नहीं फरमाया है कि किसी के भगवानों को गाली दो। ओके, ठीक है, राइट। कुरान पढ़े, समझे, सीखे और आगे पहुँचाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर 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 देखें मेरी वीडियोस। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।